আমি হব মদিনার সারা বেলা ঝাড়ুদার, রওজার কিনারে কেটে যাবে দিন আমার। আমি হব মদিনার সারা বেলা ঝাড়ুদার, রওজার কিনারে কেটে যাবে দিন আমার। আমারে স্বপ্ন যদি হয় গো পূরণ, ধন্য হবে মোর জীবন মরণ। আমারে স্বপ্ন যদি হয় গো পূরণ, ধন্য হবে মোর জীবন মরণ। আমি হব মদিনার সারা বেলা ঝাড়ুদার, রওজার কিনারে কেটে যাবে দিন আমার। আমি হব मुझे जन्नत से भी ज्यादा मदीने में जाने का शौक है। जानते हो क्यों? क्योंकि जन्नत में मदीना नहीं, लेकिन मदीने में जन्नत जरूर है। किनारे केटे जाबे दिन आमार। आमी हब सेवा दिल तड़प कर किसी चीज की ख्वाहिश करे तो उसे कहे किधर गुजर रहा है, उसको मदीने वाले का बुलाओ। ये चीज तेरे अंदर पैदा कैसे हुई? जो मुहे बोलते हैं वो